इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत लुकमान का बेटा जब तजारत के लिए जाने लगा तो वो हज़रत लुकमान की खिदमत में हाजिर हुआ। तब लुकमान कहने लगे, ऐ बेटा, जब जाओगे राह में एक मैदान पाओगे। उस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी निहायत ठंडा और शीरीं है, और इसके किनारे एक दरख्त है जिसकी छांव घनी और फरहत बख्श है। लेकिन खबरदार, उस दरख्त के साए तले हरगिज न बैठियो, और अल्लाह तुमको इस मोहलिका से महफूज रखे। और वहां तुमको एक शख्स बूढ़ा ज़ईफ तुमको मिलेगा जो उम्र में उस दरख्त से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे उसकी बात लाजमी मानियो। और दूसरी बात ये कि जब आगे जाओगे तो फलां गांव में जाना, वो लोग मेरे दोस्त हैं और तुमको अपने घर ले जाएंगे ताजीम व तकरीम से। और उस गांव में एक औरत है निहायत हसीन व जमील और मालदार, बस तुमको उस औरत से ब्याह देना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज कबूल न कीजियो और खुदा उससे तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात ये कि एक शख्स फलां नामी और फलां शहर में रहता है, एक मुद्दत हुई मुझसे कर्ज लेकर गया है, बस उससे वो कर्ज वसूल कीजियो। और खबरदार, शब को वहां ना ठहरना, और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा। चुनाचे वो अपने बाप की बताई गई बातों को तस्लीम करके सफर पर निकला। जब मैदान मज़कूरा में पहुंचा जिसके बारे में इसके बाप ने नसीहत की थी, उसके किनारे एक चश्मा पानी का पाया। उसका पानी निहायत शीरीं और शफाफ, और उस चश्मे के किनारे एक दरख्त पाया जिसके साए तले एक शख्स बुजुर्ग कामिल बैठा हुआ था। मारे गर्मी और प्यास के चाहता था कि इस चश्मे से पानी पिए और उस दरख्त के साए तले दम भर के लिए आराम करे। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की गई नसीहत याद आई तो वहां से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब उस बुजुर्ग ने जो दरख्त के नीचे बैठा था पुकारा, ऐ लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, बस उस चश्मे का ठंडा पानी पियो और जरा छांव के तले दम ले लो, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा, कि मेरे बाप ने मुझे मना किया है इस दरख्त के साए में बैठने से। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहा मानियो। तब लड़के ने उस बुजुर्ग का कहा माना और खिलाफ इसके ना किया, सलाम करके बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर सस्ताने को लेट गया और सो गया। तभी उस दरख्त पर से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सोता था लेकिन बुजुर्ग जागते थे। बस उस बुजुर्ग ने सांप को मारकर सर उसका काट लिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप मुर्दा पड़ा है बगैर सर के। बस बुजुर्ग से हाले हकीकत मालूम करके मुताज्जिब हुआ और बाप की पहली नसीहत का राज जाना। बाद इसके लड़का वहां से उठा, अपना असबाब सफर बांधा और उस बुजुर्ग को सलाम करके जाने की इजाजत तलब की। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ का अज़्म सफर रखते हो? लड़के ने कहा, फलाने गांव में जाता हूं कि वहां मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों उस गांव में कि जहां का इरादा था पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं लुकमान हकीम का बेटा हूं और यहां तजारत की गरज से आया हूं। तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताजीम व तकरीम से अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमानदारी करने लगे। तब एक दिन कहने लगे, ऐ लड़के, हमारी गांव में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक बख्त, मालदार और हस्ब नसब में दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दें, कि ये बात तुम्हारे वास्ते अच्छी होगी कि मालो दौलत खूब हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफर में किसी अमर की पाबंद न होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब उस बुजुर्ग ने जो साथ था कहने लगा कि जब यहाँ के सभी रईस आरजूमंद हैं और इसकी गवाही देते हैं और ये भी कि वो हसीनो मालदार है, तो शादी करने में कोई मजायका नहीं और कोई अंदेशा ना कर। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहें उस पर अमल करना। तब बिसरे सलमान ने अपने मसाहिब यार के कहने से इस औरत मालदार से निकाह किया। तब एक शख्स इस कौम का लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत इज्जत व तकरीम करता हूं
اور اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، اور سب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ سو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور لگا پچھتانے اور مخموم ہوا۔ چنانچہ جب لڑکے کے مصاحب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی کے جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب زفاف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائی دیتا ہوں، اس کو کیجو۔ وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت کدے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آئیو، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت قدے میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ آ کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سر سانپ کا جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا، اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو، اور بعد اس کے آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا، اور بعد میں اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے تھے۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا سو سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اسی سبب سے پہلے شوہر اس کے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ پسرے لقمان تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باسلامت خلوت سرا سے باہر آیا، اور اہل قریہ تمام ماجرا سن کر متعجب ہوئے، اور پسرے لقمان کے بچ جانے سے خوشی بھی ہوئی۔ بعد اس کے پسرے لقمان نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو چاہتا ہوں جا کر اس سے وصول کروں۔ تب اس پیر بزرگ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغاباز ہے، بس تم ناحق یہاں اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ دغاباز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور بعد سلام کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کو آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب تاب کر کے جو روپیہ بنتا ہو سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے سو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر کہ اس کی کرامت سے بھی پسرے لقمان آگاہ تھے، اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات مانیو۔ تب اس سبب سے دونوں شب کو اس دغاباز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لبے دریا بنائے گئے ایک مکان پر لے گئے، اور وہ مکان اس طرح سے بنایا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا جوار بھاٹا آ کر اسے ڈبو دیتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ پسرے لقمان سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر کہ جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنے والی جگہ پر سلا دیا، اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو رہے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں،
तब पुकार कर कहने लगा कि अफसोस सद अफसोस, मैंने तुम्हारे वास्ते ये फरेब किया था कि तुमको मार डालूं। ये मैं अपने फरेब में आप हलाक हुआ, मेरे सब बेटे मारे गए। तब उन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बदी करता है सो दर हकीकत अपने लिए करता है। हम सद्दाक की सायत के यानी नहीं घेरता है मगर मकर करने वालों को। अलगर्ज लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज शख्स से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को कि जिससे वहां निकाह किया था को लेकर माए उस बुजुर्ग असबाब के अपने वतन वापसी का सफर किया। जब तीसरे लुकमान अपने मकान के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ऐ बुजुर्गजादे, तू इतना अरसे मेरे साथ रहा सो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया है और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात पाई और नेक बख्त बीवी पाई और इस कदर मालो असबाब पाया। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा कि आप अपनी मर्जी से ले लो जितना हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग ने एक तरफ बीबी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा माल असबाब का रखा और लड़के से कहा, इनमें से जो तुमको चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे वास्ते छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और इसके साथ वाला थोड़ा हिस्सा माले असबाब का चुना और कहा कि मेरे लिए ये काफी है। चुनाचे दोनों फरीक अपना अपना हिस्सा लेकर चले। थोड़ी दूर गए कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज देकर रोका और उसे पूछा कि तीसरे लुकमान, तो किस सबब से मुझे ज्यादा हिस्सा माल का दिए जाता है? कहीं इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी हैं उनकी वजह से मुझसे खौफजदा होकर ज्यादा माल दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस सबब से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया और मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई, सो इस सब के सबब खुश होकर आपको ये सब अपनी खुशी और मर्जी से दिए जाता हूं। तब बुजुर्ग ने कहा, ऐ लड़के, तुम्हारी नेक नियति और आला ज़र्फ़ी और इखलाक से मैं बहुत खुश हूं और ये सब मालो असबाब भी तुम ही लेते जाओ, भला हमारा इस दुनिया में मालो असबाब से क्या काम और गर्ज हुई। लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और किस सबब से मेरे साथ रहे? बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत और नेगेबानी के वास्ते मुकर्रर किया था। तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और राह बतलाई तुमको, और हमारे जिम्मे तो लोगों के साथ भलाई और मेहरबानी करना ही है अल्लाह के हुक्म से। बस अब तुमसे रुखसत होता हूं और तुम भी अपने घर को जाओ। तब लड़का सब माल असबाब और बीवी को लेकर घर आया और तमाम अहवाल रास्ते का अपने बाप से बयान किया। हजरत लुकमान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू